कभी कभी एक हफ्ता इंसान से ये नहीं पूछता कि वो क्या चाहता है। वो ये पूछता है कि वो अपने आप को किस रोशनी में देखता है। कभी दिल मोहब्बत नहीं तस्दीक मांगता है। कभी रूह फासला नहीं हकीकत मांगती है। कभी एक ताल्लुक सिर्फ कुर्बत का नाम नहीं रहता, वो आईना बन जाता है। और कभी एक खामोश लम्हा हमें ये समझा देता है कि दुनिया हमें चाहे जितना देख ले, अगर हम खुद से दूर हों तो अंदर एक खला बाकी रहती है। 4 मई से 10 मई 2026 का ये हफ्ता ऐसी ही कैफियत लिए हुए है। मरकरी इस वक्त टॉरस में है, इसलिए सोच, गुफ्तगू और फैसलों में वजन, ठहराव और हकीकत का अंसर बढ़ सकता है। 6 मई को प्लूटो इक्वेरियस में वापसी की चाल अख्तियार करता है, जो ताकत, शनाख्त, रिश्तों के अंदर छुपी हुई हकीकत और अपने बड़े मकसद के बारे में नज़रसानी का दरवाज़ा खोल सकता है। और 9 मई को इक्वेरियस में चांद की आखिरी चौथाई ये दिखा सकती है कि कुछ पुराने अंदाज, कुछ जज्बाती दिफा और कुछ जहनी फासले अब छोड़ने का वक्त आ गया है। यही वजह है कि आज की ये रीडिंग सिर्फ मोहब्बत, काम या किस्मत की बात नहीं करेगी। ये दिल, वकार, शनाख्त और इस सवाल की बात करेगी जो अक्सर इंसान देर से पूछता है, क्या मुझे वाकई ही समझा जा रहा है, और क्या मैं वाकई ही खुद से सच्चा हूँ। आज हम बात करेंगे लियो और इक्वेरियस की, एक वो साइन जो दिल की रोशनी में अपनी जगह बनाना चाहता है, और एक वो साइन जो जहन की दूरी से अपनी असल सिमत पहचानना चाहता है। मगर इस हफ्ते दोनों के लिए असल सबक एक ही हो सकता है। जाहिर और हकीकत हमेशा एक चीज़ नहीं होते। जो दिखाई दे रहा हो वही असल नहीं होता, और जो असल हो वो कई बार खामोशी में पैदा होता है। ये हफ्ता लियो के लिए वकार, पहचान और इस फ़र्क को समझने का हो सकता है जो अटेंशन और हकीकी मोहब्बत के दरमियान होता है। और इक्वेरियस के लिए यही हफ्ता फासले, आइडेंटिटी और इस बात की नज़रसानी का हो सकता है कि आज़ादी और इमोशनल डिस्टेंस कब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक तरफ दिल की रोशनी, दूसरी तरफ जहन की बुलंदी। एक तरफ मुझे देखा जाए और दूसरी तरफ मुझे अपने असल मकसद से जुड़ा रहना है। लेकिन इस हफ्ते कायनात दोनों से शायद यही कहे, अब दिखाई देना काफ़ी नहीं, अब सच्चा होना ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं लियो वीकली प्रिडिक्शन 4 मई से 10 मई 2026। लियो, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम बाहर से पुरएतमाद दिखाई दो, मुस्कुराते हुए, संभले हुए, अपनी जगह पर कायम, मगर अंदर कहीं एक सवाल खामोशी से जिंदा हो, क्या लोग मुझे वाकई ही समझ रहे हैं या सिर्फ देख रहे हैं। लियो, तुम्हारी फितरत में दिल की गर्मी, इजहार की ताकत और अपनी रोशनी से फिजा बदल देने की सलाहियत होती है। तुम सिर्फ मौजूद नहीं होते, महसूस भी होते हो। तुम्हारा अंदर सिर्फ अटेंशन नहीं चाहता, वो चाहता है कि तुम्हें सच से देखा जाए, तुम्हारी वफादारी समझी जाए और तुम्हारे दिल की इज्जत की जाए। मगर इस हफ्ते असल सवाल यही हो सकता है कि जो पहचान तुम मांग रहे हो वो वाकई ही दिल की ज़रूरत है या सिर्फ एक पुरानी कमी का रद्द-ए-अमल। 4 से 6 मई के दरमियान मरकरी इन टॉरस तुम्हारे लिए काम, मकाम और पब्लिक इमेज के मैदान में ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच ला सकता है। जो बात पहले सिर्फ जज्बा थी, अब इस पर तुम वज़न के साथ सोच सकते हो। तुम्हें महसूस हो सकता है कि कुछ जगहों पर सिर्फ रोशनी नज़र आना काफ़ी नहीं, कायम रहना भी ज़रूरी है। कोई प्रोजेक्ट, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई पब्लिक रोल तुमसे ज़्यादा मैच्योरिटी मांग सकता है। यही कैफियत दिल के मैदान में भी आ सकती है। अगर तुम किसी ताल्लुक़ में हो तो इस हफ्ते तुम ये ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर सकते हो कि तुम्हें सिर्फ खूबसूरत अल्फाज नहीं, कंसिस्टेंट प्रेशर चाहिए। तुम्हारे लिए मोहब्बत सिर्फ तारीफ़ का नाम नहीं, मोहब्बत वो कैफियत है जहाँ तुम्हारा दिल अपनी रोशनी में छोटा ना हो सकता है 4 से 7 मई के दरमियान किसी खास शख्स का अंदाज तुम्हारे लिए एक अहम इशारा बन जाए। कोई तुम्हें अपनी वार्मथ से रीअश्योर कर सकता है या अपनी बेतवज्जी से ये दिखा सकता है कि अटेंशन और डिवोशन एक चीज़ नहीं होते।
लियो, ये हफ्ता तुम्हारे लिए एक हकीकत सामने ला सकता है। तुम्हें देखा जाना पसंद है, लेकिन असल ज़रूरत समझे जाने की है। अगर किसी रिश्ते में तुम बार बार अपनी लॉयल्टी, अपनी अवेलेबिलिटी या अपनी मोहब्बत साबित करते रहो, मगर बदले में दिल को वो सर्टेनिटी नहीं मिली जिसकी इसे ज़रूरत थी, तो इस हफ्ते ये खिला ज़्यादा वाज़े हो सकती है। अगर तुम सिंगल हो तो किसी ऐसे शख्स की तरफ दिल माइल हो सकता है जो ज़हीन भी हो और दिलकश भी, मगर इस बार सिर्फ ज़ाहिरी कशिश तुम्हें पूरी तरह मुतमईन नहीं करेगी। तुम देखोगे कि क्या इस शख्स में गर्मी भी है, क्या कंसिस्टेंसी भी है, क्या वो तुम्हारी रोशनी से घबराता तो नहीं, और क्या वो तुम्हें सिर्फ पसंद करता है या तुम्हारी असल शख्सियत की कदर भी करता है। 6 मई के बाद प्लूटो की वापसी की चाल इक्वेरियस में तुम्हारे ऑपोजिट एक्सिस पर रिश्तों के मौजू को ज़्यादा गहरा बना सकती है। इससे तुम्हारे लिए ये सवाल अहम हो सकता है कि पार्टनरशिप के अंदर ताकत कहाँ है, कंट्रोल कहाँ है, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट कहाँ कम या ज़्यादा है। कोई ताल्लुक आईने की तरह तुम्हें तुम्हारी अपनी खामोश ज़रूरत दिखा सकता है, यानी जो तुम दूसरों से मांग रहे हो वो सिर्फ रोमांस नहीं, अपनी डिग्निटी की भी हिफाजत है। काम के मैदान में ये हफ्ता लियो के लिए विजिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को साथ लेकर चलने का है। हो सकता है तुम्हें किसी अहम जगह अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले, लेकिन इसके साथ तुमसे रिजल्ट भी मांगा जाए। अगर तुम मुलाजमत करते हो तो किसी बॉस, सीनियर या पब्लिक फेसिंग जिम्मेदारी में तुम्हारी मौजूदगी देखी जा सकती है, मगर इस हफ्ते असल जीत क्रिज्मा से ज़्यादा कंसिस्टेंसी में होगी। अगर तुम कारोबार करते हो तो अपनी इमेज के साथ अपनी बुनियाद भी मजबूत रखना ज़रूरी होगा। अगर तुम तालिब इल्म हो तो सिर्फ पोटेंशियल काफ़ी नहीं, डिसिप्लिन भी चाहिए होगा। माली मामलात में ये हफ्ता तुम्हें ये सिखा सकता है कि स्टेटस बेस्ड चॉइस और वैल्यू बेस्ड चॉइस हमेशा एक नहीं होती। कभी कभी इंसान अपनी ताकत महसूस करने के लिए खर्च करना चाहता है, मगर मरकरी इन टॉरस ये याद दिला सकता है कि असल एतमाद सही इस्तेमाल में है, ना कि सिर्फ नमूद में। सेहत के लिहाज से दिल का दबाव, नींद, गर्दन या कमर के ऊपरी हिस्से का तनाव और जहनी हसासियत असर दिखा सकती है। जब इंसान बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करता है और अंदर के सवाल को टालता है तो जिस्म खामोशी से इसका वज़न उठाने लगता है। इसलिए इस हफ्ते रेस्ट भी ज़रूरी है और इमोशनल ऑनेस्टी भी। 9 मई के करीब इक्वेरियस में चांद की आखिरी चौथाई तुम्हारे लिए किसी अप्रूवल सीकिंग पैटर्न को छोड़ने का मौका ला सकती है। शायद तुम हर बार ये चाहते थे कि दूसरा तुम्हें वैलिडेट करे, शायद तुमने अपनी रोशनी को दूसरों की रिस्पॉन्स के साथ बांध रखा था, मगर अब दिल कह सकता है अगर मेरी कदर सिर्फ दूसरों की निगाह पर खड़ी है तो मुझे पहले अपने अंदर लौटना होगा। लियो, तुम्हारे लिए सुनहरी रहनुमाई ये है। जो रोशनी तुम दुनिया से मांग रहे हो, पहले देखो क्या वो तुम्हारे अंदर भी चल रही है। जो मोहब्बत तुम ढूंढ रहे हो, पहले देखो क्या तुम अपनी डिग्निटी के साथ इसके लायक जगह पर खड़े हो। और जो पहचान तुम्हें चाहिए, इसे ईगो की ज़बान में मत पढ़ो। शायद असल ज़रूरत दिल की नोरिशमेंट है। अपने दिल से एक सवाल पूछो, क्या मैं वाकई ही मोहब्बत मांग रहा हूँ या सिर्फ ये चाहता हूँ कि कोई मेरी रोशनी की तस्दीक करे। इस सवाल का जवाब तुम्हें इस हफ्ते अपनी असल कदर के करीब ले जा सकता है। और अब जहाँ एक दिल चाहता है कि इसे वार्मथ के साथ देखा जाए, वहीं एक दूसरा दिल शायद फासले से ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि असल सच, असल ताल्लुक और असल मकसद आखिर है क्या। इक्वेरियस वीकली प्रिडिक्शन 4 मई से 10 मई 2026। इक्वेरियस, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम सब कुछ समझते हुए भी अपने ही दिल से थोड़ा फासले पर खड़े रहते हो? जैसे जहन में क्लैरिटी हो, ऑब्जर्वेशंस भी हो, लोगों के पैटर्न्स भी समझ आते हों, आने वाले वक्त की डायरेक्शन भी महसूस होती हो, मगर जब बात अपने अंदरूनी कैफियत तक पहुँचे तो तुम एक कदम पीछे हो जाओ। इक्वेरियस, तुम्हारी फितरत में आज़ादी, विजन और ख़ुद को बड़े दायरे में देखने की सलाहियत है। तुम सिर्फ हाल में नहीं जीते, आने वाले वक्त को भी महसूस करते हो। तुम सिर्फ एक शख्स नहीं होते, एक आइडिया भी होते हो। मगर इसी वजह से कभी कभी तुम अपनी सेंसिटिविटी को डिस्टेंस के पर्दे में छुपा लेते हो।
اس ہفتے اصل سوال یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا ڈسٹینس واقعی ہی وزڈم ہے یا صرف ایموشنل ڈیفنس۔ 4 سے 6 مئی کے درمیان مرکری ان ٹورس تمہارے لیے گھر، انر پیس اور فاؤنڈیشن کے سوال کو اہم بنا سکتا ہے۔ تم سوچ سکتے ہو کہ مجھے اصل سکون کہاں ملتا ہے، میں خود کو کس جگہ گراؤنڈڈ محسوس کرتا ہوں، اور کیا میری ڈیلی ریئلٹی میرے بڑے ویژن کے ساتھ واقعی ہم آہنگ ہے۔ یہ ہفتہ تمہیں یہ دکھا سکتا ہے کہ صرف بڑا سوچنا کافی نہیں، اسے جسم، دل اور روزمرہ حقیقت میں بھی جگہ دینی پڑتی ہے۔ 6 مئی کے بعد پلوٹو کی واپسی کی چال اسی سائن یعنی ایکویریس میں تمہاری آئیڈینٹی کے اندر گہری نظر ثانی کھول سکتی ہے۔ یہ وقت ظاہری امیج سے زیادہ اصل موٹیو کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تم خود سے پوچھ سکتے ہو، میں جس انفرادیت پر فخر کرتا ہوں، کیا وہ واقعی میری روح کی سچائی ہے یا وہ ایک ڈیفنس ہے جس کے پیچھے میں اپنی ولنریبلٹی چھپا لیتا ہوں؟ یہ سوال آسان نہیں ہوگا مگر بہت قیمتی ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان آزادی کے نام پر صرف ایموشنل کلوزنس سے بچ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ڈسٹینس کو میچورٹی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ ان ریزالوڈ فیلنگ کا پردہ ہوتی ہے۔ اگر تم کسی رشتے میں ہو تو یہ ہفتہ تمہارے لیے ایموشنل پریزنس کا امتحان ہو سکتا ہے۔ سامنے والا شاید تم سے زیادہ موجودگی مانگے، شاید وہ یہ محسوس کرے کہ تم سمجھتے بہت ہو مگر کھلتے کم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم خود دیکھو کہ جس ڈسٹینس کو تم بیلنس سمجھتے تھے وہ ایکچولی انٹیمیسی میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ کوئریس، اس ہفتے محبت تمہارے لیے صرف سپیس کا نام نہیں، یہ اونیسٹی کا نام بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تم سنگل ہو تو کسی ایسے شخص کی طرف دل یا ذہن مائل ہو سکتا ہے جو ان یوزول ہو، ذہین ہو اور تمہیں ذہنی طور پر چیلنج کرے، مگر اس بار تمہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کنیکشن صرف آئیڈیا ہے یا واقعی ایموشنل ریالٹی بھی رکھتا ہے۔ 4 سے 8 مئی کے درمیان کسی تعلق میں تمہارا اپنا رویہ تمہیں بہت کچھ سمجھا سکتا ہے۔ اگر تم بار بار میسج ڈیلے کر رہے ہو، بات کو ذہن میں رکھ رہے ہو یا دل کی بات کو صرف انالائز میں تبدیل کر رہے ہو، تو اس ہفتے یہ پیٹرن زیادہ ویزیبل ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تم محبت نہیں چاہتے، ممکن ہے کہ تم صرف اپنے سافٹ حصے کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہو، مگر اب سوال یہ ہے کہ یہ پروٹیکشن کیا تمہیں واقعی محفوظ کر رہی ہے یا تمہیں اصل قربت سے دور لے جا رہی ہے۔ کام اور پریکٹیکل لائف میں یہ ہفتہ ایکویریس کے لیے ویژن کی نظر ثانی کا ہو سکتا ہے۔ کسی ٹیم، گروپ، نیٹ ورک یا لانگ ٹرم پلان کے بارے میں تم یہ محسوس کر سکتے ہو کہ اب کچھ چیزوں کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو آئیڈیا پہلے ایکسائٹنگ تھا اب وہ ٹیسٹ مانگ سکتا ہے، جو سوشل سرکل پہلے سپورٹیو لگتا تھا وہ اب چھانٹی مانگ سکتا ہے، اور جو فیوچر پلان صرف کانسیپٹ تھا وہ اب بنیاد مانگ سکتا ہے۔ اگر تم ملازمت کرتے ہو تو انوویٹو خیال اچھا ہے، مگر اس ہفتے اسے پریکٹیکل سٹیپ میں بدلنا ضروری ہوگا۔ اگر تم کاروبار کرتے ہو تو اسٹریٹجی کو گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ الائن کرنا فائدہ دے گا۔ اگر تم طالب علم ہو تو ابسٹریکٹ سوچ سے نکل کر ڈیلی ڈسپلن میں آنا اہم ہوگا۔ اس ہفتے اصل کامیابی صرف ڈیفرنٹ ہونے میں نہیں بلکہ افیکٹو ہونے میں ہے۔ مالی لحاظ سے گھر، کمفرٹ یا لانگ ٹرم سیکیورٹی سے جڑی سوچ بڑھ سکتی ہے۔ تم محسوس کر سکتے ہو کہ فریڈم تب ہی میننگ فل ہے جب بنیاد بھی محفوظ ہو۔ اس لیے اس ہفتے خرچ، سیونگ اور پریکٹیکل پلاننگ تمہیں زیادہ میچور اپروچ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ صحت کے میدان میں اعصابی دباؤ، نیند، ذہنی تھکن اور اوور تھنکنگ کے ساتھ ایموشنل نمبنس اثر دکھا سکتی ہے۔ جب انسان ہر چیز کو ذہن سے پروسیس کرتا ہے تو دل کے سگنلز خاموش ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس ہفتے باڈی اویئرنیس، پرسکون وقت اور انر گراؤنڈنگ بہت ضروری ہوگی۔ 9 مئی کے قریب ایکویریس میں چاند کی آخری چوتھائی تمہارے لیے ایک پرسنل ریلیز پوائنٹ بن سکتی ہے۔ کوئی پرانی سیلف امیج، کوئی ڈیفنس میکنزم، کوئی میں ایسا ہی ہوں والا پیٹرن اب کمزور محسوس ہو سکتا ہے، اور یہی اس ہفتے کی بلیسنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ایک پرانا ماسک نرم پڑتا ہے تبھی اصل آئیڈینٹی سانس لینا شروع کرتی ہے۔ ایکویریس، تمہاری سنہری رہنمائی یہ ہے: اپنی ڈسٹینس کو وزڈم تبھی کہو جب اس میں اونیسٹی بھی ہو، صرف اوائیڈنس نہ ہو۔
اپنی انفرادیت کو فریڈم تبھی کہو جب اس میں دل کی سچائی بھی شامل ہو، صرف ڈیفنس نہ ہو۔ اور اپنے فیوچر ویژن کو مقصد تبھی کہو جب تم اس میں اپنے آج کے دل کو بھی جگہ دو۔ اپنے دل سے ایک سوال پوچھو، کیا میں واقعی آزاد ہوں یا صرف اپنی ولنریبلٹی سے ایک محفوظ فاصلے پر کھڑا ہوں؟ اس سوال کا سچا جواب تمہیں اس ہفتے اپنی اصل حقیقت کے قریب لے جا سکتا ہے۔ لیو اور ایکویریس، یہ ہفتہ دل اور ذہن کے درمیان باریک فرق دکھا سکتا ہے۔ یہ ظاہر اور حقیقت کے درمیان ایک آئینہ رکھ سکتا ہے۔ یہ اٹینشن اور اتھینٹسٹی، ڈسٹنس اور وزڈم، پہچان اور ریئل ورتھ کے درمیان اصل لکیر واضح کر سکتا ہے۔ لیو کو سیکھنا ہوگا کہ پہچان سے پہلے ریئل سیلف ورتھ ضروری ہے، اور ایکویریس کو سیکھنا ہوگا کہ ڈیٹیچمنٹ سے پہلے ریئل اونیسٹی ضروری ہے۔ اگر لیو اپنی روشنی کو سچائی دے دے اور ایکویریس اپنی آزادی کو جذباتی صداقت دے دے تو یہی ہفتہ دونوں کے لیے آئیڈینٹی ریسیٹ بن سکتا ہے۔ کسی کے لیے ایک تعلق آئینہ بنے گا، کسی کے لیے ایک خاموش ریئلائزیشن آئے گی، کسی کے لیے ایک پرانی ایموشنل عادت چھوڑنے کا وقت آئے گا، اور کسی کے لیے یہ ہفتہ اپنے دل کی اصل آواز پہلی بار اتنی صاف کر دے گا کہ واپسی ممکن نہ رہے۔ اگر آپ لیو ہیں تو کمنٹس میں لکھیں وقار، اور اگر آپ ایکویریس ہیں تو کمنٹس میں لکھیں حقیقت، کیونکہ اس ہفتے ستارے آپ کو صرف یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، بلکہ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ آپ کے اندر کون سا سچ اب مزید خاموش نہیں رہنا چاہتا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔